प्रथम देखिले माँ देवकी, द्वितीय देखिले तांग बापा वसुदेव, तृतीय देखिले जे कि उग्रेशन, चतुर्थ देखिले बिजुली, चतुर्थ देखिले इंद्र देवता, पांच हला, षष्ठ देखिले मेघ, सप्तम देखिले अनंत नाग, अष्टम देखिले जमुना नदी। एबरी 8 जन अष्ट घड़ी, 8 जन अष्ट चंडी, अष्ट कन्या, सब 8 अंक बा बुझिले कि एही परी पिला समय रे जेते बेले कृष्ण भगवान को नै गिरी आज्ञा गोपपुर रे छाडी देले किए तांकर बापा वसुदेव जेते बेले छाडी देले से कोन कला जानी गला कंस। कंस जानिबा परी अनेक प्रकार राक्षस राक्षसी मानन को पठेला, शेष रे गोटे राक्षसी गला किए पुतना ना नहीं पुतना बोली गोटे राक्षसी गला सुंदर रूप धारण करी तांको कोल रे बसैला, मोर धन मो बापा रे, मो धन मो बापा रे, मो टिके स्तन खाई दे रे बापा, एमदी कही कही कोन गले स्तनटा को कृष्ण भगवान पाटी नेग्री मारी देले। जानी गली कृष्ण ये मते मारिबा को आइसी बोली आरी जन्म काले इंतुड़ी साले पुतना राक्षसी धरिला कोले, जन्म काले इंतुड़ी साले पुतना राक्षसी धरिला कोले, जानू रे बसाई गो क्षीर देवा बेले, जानू रे बसाई क्षीर देवा बेले, क्षीर संगे प्राण शोषी देले। केते छंद जानी गो सखी नंद राजांकर टिकी पिलाटी, केते छंद जानी गो सखी। टिकी पिलाटी केते छंद जाने गो सखी। आरी कृष्ण भगवान कौन करिथिले मा आरी भखिले माटी छातके पीटी जननी आसीन देखिले पाटी, भखिले माटी छातके पीटी जननी आसीन देखिले पाटी, गर्भर भितरे शपथ ब्रह्मांड, गर्भर भितरे गो शपथ ब्रह्मांड, माता को सेठारे माया कलेटी, केते छंद जाने गो सखी नंद राजांकर छोट पिलाटी, केते छंद जाने गो सखी। भगवान कृष्ण बाल्य समय से कौन करथिले हामुड़ी हामुड़ी जाइगिरी माटी खाई दियंती, हामुड़ी हामुड़ी जाइगिरी माटी खाई दियंती। एबे मध्य हमर छुआ माने समस्त माटी खांती, कोन में माटी खांती तार उद्देश्य कोन, माटी खाइबरा भावटा कोन, समस्त माटी खाउछन आमी भी खाइतिले, आमी तो जानि नथिले, मत हम बापा मां कहउतिले ना कोन माई ए वसुधर आम जन्म होती। वसुधि हूँ ए शरीर जिते बेले आपण मैंने लक्ष्य करूँ जिते बेले शरीर चलीगला बापा सारे बसंत सेठी बसंत एटी बसंत कोटी मिसिला कोठी मिसिला ए जो बापा आज तांगर हूँ आज 12 दिन हो गला ना नहीं जो बापा जी मृत्युवरण कले कोठी मिसिला जे कि वसुधारे मिसी गला। पुणी भगवान सत्य जुगरे बराह अवतार धारण करी
ए पृथ्वीटा को फोड़ी दिले माटी खाई देइथिले ना नहीं सतरा मिछ मच्छ कच्छ बराह बराह धारणा करथिले पृथ्वी को फोड़ी करी दंत करे पृथ्वी को मोड़ी देइथिले बाहुबल रे पूर्व को पश्चिम दक्षिण को उत्तर 3 दिन पर्यंत प्रभु धारण करिबा कथा लेखा अछि ना नहीं तेनु करी माटी ए माटी रो पिंड माटी की चाली गला आज जो बापा मृत्युवरण करिछन्दी बापा जो मृत्युवरण करिछन्दी कहीं बारी पटे को जाई परछन ना कि चारि थर चा कहलिनी दी थर गान जनी चारि थर चा कहली जे दी थर आनिले जाई परिबेनी साडे कोन में जाई परनंदी तार भाव कोन अरे दी जो ठंडा होची आज आउ कहिया गुना हमर सेपटु तुमर एपटे प्राय टंकाटी ठंडा लागिला आज तेरो रहिबा बारी पट को जाई परिबे नाही तांके परा कथा उचंदी ए जे बारी पटे बापा ठियाई की देखुचंदी लो झियो देखे देखिया लो झियो तांकर जो झियो मान जाउछन देखिया लो झियो देखिया बारी पट को बापा से फूल गछ मूल रे ठियाई छन मु तो देखिली लो होय को बापा हु ना जो वस्त्रटा पिंधि नथिला सिमी जगह वस्त्रटा पिंधि तो ठिया रहथिला मु हां लो नानी तू देखिया कथा सत कथा हां मते देखा जाउची सिमी जगह जळ जळ होय हे बाबू को बापा हु हे बाबू ए जीव जीवार निकटे नहीं संशय अन्य घटे ए परमात्मा जीवा परे पुणी से आउ थरे अन्य घटे को वर्तमान से चली जाए अन्य घट को से चली जाए तेणु करी हमर जे कि महापुरुष माने जोड़िए पद लिखि छन्देगा ए झियो माने भौणी माने लक्ष्य करो ए पाटी करनो आउरी घर बोलियो जीछु जेते पदार्थ घर जीछु जेते पदार्थ घट छाड़िले तते घट छाड़िले तते बोलिबे भूत रे चगला मन ए घट छाड़िले तो ते बोलिबे भूत बापा केते घर द्वार तांगे 4-5 भाई आइतिले ना नहीं केते घर द्वार जमी बाड़ी पुओ झियो नाती नातुनी समस्त मु देखिले किंतु कोन बोली कहिबा आज्ञा जी आजी का दिन रे वर्तमान कहिबे भूतडा बोली कहिबे आ बापा कोड भूतडा बोली तो कहिबे आ भूत बोली कहिबे आ बापा को पासुर दे भूतडा जी बारी पड बोली कहिबे बापा भूतर ऊपर आती हो को भूत आइब ए जो पंचात्मा रही आत्मा परमात्मा प्रेतात्मा जीवात्मा आ मुख्यात्मा पंचात्मा वर्तमान से बांटिकी चली जाऊँ तमें कौन पाप कर तुम आत्मा पुरुष धरिकी पड़ो तमें कौन कर आत्मा पुरुष वर्तमान से ठीक भाव में मातृ गर्भर जाकरी जन्म हम आरी घर घरणी बसी केलाउथिबे घर घरणी बसी केलाउथिबे अंधु कुडुम्बा शुद्ध होइबे रे पागला मन
ঘর ঘরনি বসি কেলাউথিবে ঘেনি বন্ধু কুটুম্ব শুদ্ধ হইবে। যেতেবেলে বারম্বার এমিতি খালি তুচ্ছটাକୁ যদি গছটা হলিলা, যদি প্রকৃতির আজ্ঞা পবন দ্বারা যদি গছটা হলিলা, এ বাড়ি ঘর রইকি আলোচনা করথুব। হ্যাঁ সত্য তো, বাপা তো পড়ি যাচ্ছেন, বাপা বাপা হে তুমি কানে এমতি আমাকে হইরাণ করছো, বাড়ি পটেলে যাই পারনো। তুমি তো গল মানে তুমি তো গল, আমাকে কানে এমতি হইরাণ করছো বাপা। সে কোন করিবে আজ্ঞা, বারিপটକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ, ବାରିପଟକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ। সে কোন করিবে, গোটিଏ গুণিয়া ডিগ্রি ডাক যা তো ভোজি ভাতরে সরলা, এড়ে নাট লোক যেতিকি ধরি ଯିବାଟା ଯଦି ଧରିଯିବେ, ଆଉ କେତିକି କେଳେବା ଅଛି ଗୁଣିଆକୁ ଡାକିବେ। সে କହିଦେବ ଗୁଣିଆ ଆଜ୍ଞା ବାରମ୍ବାର ଯିବେ, ଆଜ୍ଞା ଆସ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ତାକୁ ସଦ ପଡିଲା ଗଲା ଆସ ଆଜ୍ଞା ବୋଲି ସେ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଡାକିବ, କୋଉଠି ଗଲେ ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ଗଲେ ଭଲ ହବ, କୋଉଠି କୋଉଠି ପଳେଇ ଯାଉ ନା ଆମର ଶେରଗଡ଼ ପାଖକୁ, ଶେରଗଡ଼ ପାଖକୁ କେଳା ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପଳେଇ ଯାଉ। ସେ ଯେତିକି କେଳେବାଟା ଅଛି ସେ କେଳେଇ ଦେବ ନିର୍ମଳ ଭାବରେ। କଣ ହଉଛି ସେ ସବୁ ଯାକ ଜିନିଷ ପଚା, ସେ କଣ ତମର ହଉଛି ନା ଏମିତି ବାପା ମରିଗଲେ ଆମ ଘରୁ ଯାଉନି ବାବା, କଣ କରିବ, ଗୋଟେ କାମ କରିବ 51,000 ଦବ। ସେ ଏକା ମାଟରେ କହିବ 51,000, ସିଏ ହଁ କରିବ, ବାଧ୍ୟ ନହେଲେ ଜୀବନି ଭୂତ। ଆଉ ସେ ଯେତିକି କେଳେବା ଅଛି ନିର୍ମଳ ଭାବରେ କେଳା କେଳିକିରି ଧରି ପଳବ। ତାପରେ କହିବ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ କଳା କୁକୁଡ଼ାଟି ଆଣିଥ, ହଁ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଧରିକିରି ପଳେଇବି। ତାଙ୍କର ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କର ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ, ଯିଏ ଯୁଆଡେ ଚାଲିଯିବ ବାପା ଚାଲିଯିବେ। ତେଣୁ କରି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆତ୍ମ ଏ ଯୋଉ ରହିଛି ଆମର ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ, ଏ ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ ହିଁ ଡରନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। ନା 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 କି ରୂପରେଖ ନାହିଁ ତାର, ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରେ ବିହାର। ରୂପରେଖ ନାହିଁ ତାର, ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରେ ବିହାର। ଭୀମ ବହିଙ୍କର ଲେଖା। ଭୀମ ବହି କହିଥିଲେ ମୋର ଜାତି କନ୍ଧ, ଭୀମ ବହି କହିଥିଲେ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମୋର ଜାତି କନ୍ଧ, ମୁଁ ଜନ୍ମରୁ ବନ୍ଧ, ବୋଉର 6 ପୁଅ ଶାଶୁ ମୂଳରୁ ବାନ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ଭୀମ ବହିଙ୍କର ଲେଖା, ଜାତି କନ୍ଧ, ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ, ବୋଉର 6 ପୁଅ ଶାଶୁ ମୂଳରୁ ବାନ୍ଧ। ବୋଉର ଯଦି 6 ପୁଅ ହେଲା, ଶାଶୁ କିନ୍ତୁ ମୂଳରୁ ବାନ୍ଧ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାବଟା କେମିତି, ବୋଉର ଯଦି 6ଟା ପୁଅ ହେଲା, ଶାଶୁ କେମିତି ମୂଳରୁ ବାନ୍ଧ ହେଲା। ଏ ଶରୀର ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଶାଶୁ, କୁଆଡେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ଶରୀରଟାକୁ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ପରେ। ଏ ଶରୀର ଭିତରେ 7ଟା ବୋହୂ, ଯେ କି ବୋହୂ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, 6ଟା ପୁଅ ଅଛନ୍ତି। କଣ? କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଏ 6ଟା ଆଇରିକି ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦମନ କରିନାହାନ୍ତି, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୋ ଜାତି ଅନ୍ଧ, ଜନ୍ମରୁ କନ୍ଧ, ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ, ଜାତି କନ୍ଧ, ବୋଉର 6 ପୁଅ, ଏ ଶାଶୁ ମୂଳରୁ ବାନ୍ଧ। ଏ 6ଟା ପୁଅ ମୋର ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦମନ କରିବେ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇପାରିବନି। ତେଣୁକରି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆପଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଶୂନ୍ୟ ଦେହରେ ଆମେ ଆସିଛନ୍ତି, ଶୂନ୍ୟ ଦେହରେ ଚାଲିଯିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ବାପା ମରିଯିବ, କି ଆଖି ବାଟେ ପ୍ରାଣ ପଳେଇଲା, କିଏ ପାଟି ବାଟେ ପ୍ରାଣ ପଳେଇଲା, କାର ମାନେ ନାସା ବାଟେ ପ୍ରାଣ ପଳେଇଲା। ନାହିଁ, ଯୋ ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ତମେ ଆସିଛ, ସେ ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚାଲିଯିବ। କୋ ଦ୍ୱାର ନା, ଶରୀର ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 10ଟା ଦ୍ୱାର ରହିଛି। ଏ ଶରୀର ଭିତରେ 10ଟା ଦ୍ୱାର ରହିଛି। କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ, ଚକ୍ଷୁଦ୍ୱୟ, ନାସାଦ୍ୱୟ, ମୁଖଦ୍ୱାର, ମଳଦ୍ୱାର, ପିଶାବଦ୍ୱାର ଏବଂ ତାଳୁକା ଦ୍ୱାର। ହେଉଛି ତାଳୁକା ଦ୍ୱାର। এই তালুকুয়া দ্বার, তালুরে বর্তমান আমার গোটে দ্বার রয়েছে, তাকে কবাট পকাইকি রখিছন্তি। কো কবাট জানিছু? যেমিতি কি লুহার কবাট মধ্য কাম দবনি। তেণুকরি মা মানে যেতেবেলে জন্ম দেবা পরে পরে সন্তানকু তাকে তেল ঘষেই ঘষেই
ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜ୍ର ଠାରୁ କଠିନ କରିଦିଅନ୍ତି ମାତ୍ର ସେ ଦ୍ୱାର ଦେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଦ୍ୱାର ଦେଇକିରି ଚାଲିଯିବ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟିଏ ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ ଶରୀରଟା ଲେଖିଲେ ଭୀମ ବହି ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଭଜନ ଟିକେ ହଉ ତାଙ୍କର ଲେଖିଲେ ଆମର ଭୀମ ଭୟଙ୍କର ଲେଖା ଏ ଶରୀରଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ ଶରୀର ଆଉ ଏ ଓଲଟ ବୃକ୍ଷେ ଖେଳୁଛି লোটনি পারা মনরে ওলোট বৃক্ষে খেলুছি লোটনি পারা ওলোট বৃক্ষে খেলুছি লোটনি পারা অঠা গাঠি বঞ্জরি রে অঠা গাঠি বঞ্জরি রে নপড়ে ধরা ওলোট বৃক্ষে খেলুছি নটনি পারা ওলোট বৃক্ষে খেলুছি নটনি পারা লক্ষে যোজন উড়াই সে পারার ডেনা নাই লক্ষে যোজন উড়াই জল ফলন ভুঞ্জাই জল ফলন ভুঞ্জাই অটে অমরা ওলোট বৃক্ষে খেলুছি লোটনি পারা ওলোট বৃক্ষে খেলুছি লোটনি পারা মন পারারে শ্রীক্ষেত্রে ଯିବୁ উড়ি উড়ি মন পারারে শ্রীক্ষেত্রে ଯିବୁ উড়ি উড়ি এଠି ঘুমুরিলে কি লাভ পাইবু রে এଠି ঘুমুরিলে কি লাভ পাইবু গলানি তো কর ছড়ি ছড়ি পারারে শ্রীক্ষেত্রে ଯିବୁ উড়ি উড়ি মন পারারে শ্রীক্ষেত্রে ଯିବୁ উড়ি উড়ি এ মণিমা পারা দেখিথিব পারা পারা দেখিছ পারার ডেনা আছে ଅଛି পারা উড়ি যাଉଛି ହଁ পাড়া কোঠি রହୁଛି କହିଲ কোঠি রହୁଛି পারা ମନ୍ଦିରରେ মন্দির ভিতরে পারা রହୁଛି পারার ଥଣ୍ଟ ଅଛି ଚଞ୍ଚୁ ହଁ ହଁ ଅଛି ହଁ ଦେଖିଛ ନାଇଁ ତମେ ଗୋଡ଼ ବି ଅଛି ତା ଗୋଡ଼ ବି ଅଛି ନାହିଁ ତମେ ଦେଖିନ ସେଇ ପାରାକୁ ତମେ ଦେଖିଥିବ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଠି ଉଡୁଥିବା ପାରା ଦେଖିଛ ସେଇ ପାରା ନୁହଁ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ପାରା ଯୋଉ ପାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଡେଣା ନାହିଁ ଚକ୍ଷୁ ନାହିଁ ନାଶା ନାହିଁ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ନାରାୟଣ ତାର ପାଟି ନାହିଁ କି ନାଶା ନାହିଁ କି ଆଖି ନାହିଁ କି ପାଦ ନାହିଁ କି ହାତ ନାହିଁ এ পারা দেবে জীবউড়ি বৃক্ষ পড়ি বউ পুড়ি পারা দেবে জীবউড়ি বৃক্ষ পড়ি বউ পুড়ি পারা দেবে জীবউড়ি বৃক্ষ পড়িব পুড়ি সাধু দশ বলে ভজ সাধু দশ বলে ভজ দেখ বাসরা ওলোট বৃক্ষে খেলুছি লটনি পারা ওলোট বৃক্ষে খেলুছি লটনি পারা অঠা কাঠি বঞ্জরি রে অঠা কাঠি বঞ্জরি রে ন পড়ে ধরা ওলোট বৃক্ষে খেলুছি লটনি পারা মনরে ওলোট বৃক্ষে খেলুছি লটনি পারা
मोचकाखिया कोठो भोग खिया मोचकाखिया उठ हे पहाड़ भागी उठ हे पहाड़ भागी पंडा पड़ी गारी पंडा पड़ी गारी करंती गुगारी पंडा पड़ी गारी करंती गुगारी देवाकू चंदन लागी देवाकू चंदन लागी कोठो भोग खिया मणिमा ए पारा देबे जीव उड़ी वृक्ष पड़िब उपुड़ी ए पारा देबे ए वृक्ष रु जेबे चली जीव ए वृक्ष रु जेबे पारा देबे चली जीव तार से गछडा उपुड़ी गिरी पड़ी जीव लो छियो पारा बोले किए ए जो आत्मा स्वरूप को पारा ए परमात्मा जते बेले शरीर भीतर चली जाए ए गछ दी मध्य से दिन पड़ी गिरी चाली जीव तेणु करी